اب آج ہمارا جو موضوع ہے، ہم لوگ جو آج آئے ہیں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایک نیا اسٹیٹ ملا ہے، مسلمانوں کو نیا اسٹیٹ ملا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی مل رہی ہے، ہمارا ایک نیا ایرا شروع ہو رہا ہے. تو ہم لوگ اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے. ہر مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا اسٹیٹ بن رہا ہے، ہمارا اور ہمارے ہندو بھائیوں کا اسٹیٹ بن رہا ہے. ہمارے جو تلنگانہ کے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر آگے بڑھیں گے، اور ہم اس اسٹیٹ کو ایک جویل ان دا انڈین کراؤن بنا دیں گے، ایک کراؤن جویل بنا دیں گے اس کو، کہ اس طرح کا اسٹیٹ انشاءاللہ سارے انڈیا میں نہیں ہوگا جو تلنگانہ ہوگا، اگر ہم صحیح اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں کہ بھئی کمیونل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو پھر وہیں سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پازیٹیوٹی اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سو آگے بڑھنا چاہیے، اور تلنگانہ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. تو اب اس میں دیکھیے ایک دو چار باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تلنگانہ میں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے کیا ہے، ایک تو میں آپ کو سنگم کی بات بتایا، جو ناٹ اونلی تلنگانہ، ہر اسٹیٹ میں اپلیکیبل ہے. یہ بات یہ تو ہونا ہی ہے، تلنگانہ میں بھی سنگم کے بنا پر ہی ہماری ووٹنگ ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہم لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ سنگم کے تھرو جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے یا گورنمنٹ آتی ہے، اس سے ہم کچھ ڈیمانڈز ابھی سے مانگنا شروع کریں گے. یہ دیکھیے سنگم کا میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے، تو واپس آ کر ہمیں جو پوچھنا ہے دوسرے چیزیں اس کے علاوہ آنے والی گورنمنٹ سے، وہ یہ ہے کہ اردو کو فوراً ترجیح دی جائے. سیکنڈ لینگویج ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو فرسٹ لینگویج بھی کریں، جو بھی ہے، لیکن اردو کو سنبھالنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے مادری زبان کسی بھی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ مادری زبان میں بات کرتا ہے، تو اس کا جو انڈرسٹینڈنگ کا پاور رہتا ہے، سمجھنے کا پاور جو رہتا ہے، میکسیمم اسی زبان میں رہتا ہے. اگر آپ اس کو اردو چھوڑ کر انگلش میں پڑھاتے ہیں تو وہ صرف 70% سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ اردو میں پڑھائیں اس کو تو پورا 100% جو پڑھا رہے ہیں وہ گراسپ کر سکتا ہے. تو مادری زبان بہت امپورٹنٹ ہے، اور مادری زبان کو ہماری گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو سنبھالیں، اس کو جو ہے سو اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ نہیں کریں، اور اردو کو امپورٹنٹ دے. اب جیسے ایک خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے بسوں پر اردو کے بورڈ لگائیں، جیسے گورنمنٹ کا ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں RTC بسوں پر اردو کے بورڈ ہے ہی نہیں، صرف تیلگو کے بورڈ ہیں. تو اردو کو ہمیں امپورٹنس دینا ضروری ہے قوم کے لیے. یہ کوئی کمیونل بات نہیں ہے، یہ قوم کے ینگسٹرز کا ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسرا جو ریزرویشن دیتے ہیں ہم ریزرویشن تو مانگیں گے. جیسے KCR صاحب کا لیٹر میرے پاس ہے، وہ ہمیں لیٹر لکھ کر اس لیٹر میں ان کی سگنیچر کے ساتھ ہے، پرامس کیے ہیں کہ اگر تلنگانہ بنا تو ہم مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیں گے. ان کا لیٹر میں ابھی لایا نہیں، اگلے پروگرام میں لے کر آؤں گا. 12% ریزرویشن کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. تو ریزرویشن تو دیں گے جابز میں اور ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ ہم یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی اسکیم آتا ہے، ویدر وہ لینڈ پٹا ہو، وہ لونز ہو، ہاؤسنگ کا ہو، جو بھی اسکیم آتا ہے، اس اسکیم میں مسلمانوں کی اپنی تعداد کے حساب سے اس کا شیئر ملنا چاہیے. یہ ہم سنگم کی طرف سے ہم یہ گورنمنٹ سے ہم لڑیں گے، ہم لڑ کر لیں گے. دیکھیے میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں شروع سے سعودی عرب میں رہا ہوں کافی عرصہ، پھر کینیڈا میں رہا ہوں، اور اب میں انڈیا میں 12 سال سے یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی قوم کی خدمت کرنا تھا. اب جو کچھ بھی میری چھوٹی زندگی باقی ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے مسلمان آگے بڑھیں، ہمارے جو غریب مسلمان ہیں وہ آگے بڑھیں. دیکھیے ایک میں آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ سناتا ہوں. ہم لوگ محبوب نگر سے آ رہے تھے، افطار کا ٹائم ہو گیا، تو ہم لوگ وہاں شاد نگر پہ ایک مسجد ہے، نور مسجد، وہاں پہ چلے گئے. تو جا کر ہم جب افطار کے لیے اندر داخل ہوئے تو وہاں 50 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، پورے دسترخوان بچھا ہوا تھا. تو ہم لوگ سمجھے ارے چلو ان کا افطار ہے، اب آئے گا افطار. اور اس دسترخوان پہ کچھ بوندی پڑی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی بوندی، جیسے مرغیوں کو آپ کیسے ڈالتے ہیں اس طرح بوندی پڑی ہوئی تھی. تو ہم سمجھے ارے افطار آئے گا ان کا. ہم بیٹھ گئے وہاں پہ، تو پتہ چلا کہ وہ بیچارے بچوں کا افطار وہ بوندی ہے، بس ان کو کھجور بھی نہیں ہے، ان کو موز بھی نہیں ہے.
तो मुसलमानों की पसमानदगी क्या ये हालत है। तो हमें ऐसा रहना नहीं चाहिए। इंडिया के पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, और वो पैसे में शेयर 20% से 25% हमारा ही पैसा है, जो मुसलमानों ने टैक्सेस में दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सर्विस टैक्स में, उसमें जो दिया है वो हमारा ही पैसा है। कम से कम हमारा पैसे में हमारे को दे दो। तो इस तरह से हम जो भी गवर्नमेंट आती है उससे डंके की चोट पर लड़कर हमारी कौम के लिए लेंगे, हम अपने लिए नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला बहुत दिया है, हम लोगों को खुद के लिए एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें पोजीशन की ज़रूरत है। हम सिर्फ जो भी मुसलमान कौम को तरजीह देगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो ये होगी बात। अब मैं एक ब्रेक लेकर मेरे साथी यूसुफ बिन नासिर साहब से कहूँगा कि वो कुछ आपको तेलुगु में मालूमात दें इसके गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह जो फैसिलिटीज़ जो हैं उसके ताल्लुक से। और उनके वो अभी महबूब नगर से आए हैं अभी वो, तो महबूब नगर में अजला के हिसाब से उनकी क्या फीलिंग है नए तेलंगाना के ताल्लुक से, तो ये आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम संगम के प्रेसिडेंट साहब खालिद रसूल खान साहब ने आपको जो है ना तेलंगाना और इनके संगम के बारे में जो है तफसीलात आपके सामने रखी। और मैं बताते चलूँ आपको, अभी जो है अनकरीबी जो है इस संगम का क़याम अमल में लाया गया है। और उन्होंने कहा कि जो है मुसलमान के वोट जो है बिखरने न पाए, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी संगम की। और उन्होंने कहा कि जो है जो भी पार्टी मुसलमानों के जो है अच्छे प्रोग्राम और भलाई के काम करने के जो है डेवलपमेंट्स के काम करेगी, उसको संगम जो है उस पार्टी के जो है फेवर में वोट डालने के लिए कहेगी। और एक बात मैं बताते चलूँ आपको कि तेलंगाना के बारे में जो है अभी जो है मरकजी हुकूमत ने डिसीजन लेकर जो है 3 दिन का अरसा गुजरा है। अभी जो है आंध्रा और रायलसीमा में जो है एजिटेशन जारी है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि एजिटेशन को ख़त्म करें और तेलंगाना के जो है फेवर में अपना जो है फैसला जो है सुने। और उसके बारे में जो है आपको जो है थोड़ी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं कि तेलुगु కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణపై నిర్ణయం తీసుకొని 3 దినాలు అయింది. ఈ ఆంధ్ర రాయలసీమలో ఎజిటేషన్ నడుస్తుంది. దాని గురించి మన దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ, కేంద్ర మంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే వాళ్ళు కూడా అప్పీల్ చేసిరి ఇది ఎజిటేషన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు మీరు, కానీ ఇది మంచిది కాదు, ఇది మీకు ఏం ఇది పడదు, ఇక్కడ మీ ఓటర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు అందరు మీకు ఏం భయపడే అవసరమే లేదు, మీరు ఇక్కడ ఓటర్ వేయచ్చు, అన్ని మీది ఇది ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మీ తోటి ఏం మేము డిఫికల్టీస్ రానియము, మీకు ఎట్లా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది ఆ లెక్క ప్రకారంగానే అన్ని రాయలసీమ, ఆంధ్ర, తెలంగాణలో కూడా అట్లే గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది అని వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మేము కూడా దానికి సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇంకోటి మన మైనారిటీస్ గురించి మన ఆల్ ఇండియా ముస్లిం ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు ఇప్పుడే, ఏ గవర్నమెంట్ మైనారిటీస్కి మంచి కార్యక్రమం తీసుకొస్తుంది దానికి సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పిరి. దాని గురించి మేము కాంగ్రెస్కి కూడా చెప్పేది ఏమంటే, కాంగ్రెస్ మంచి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొస్తుంది. మా ప్రెసిడెంట్ గారికి చెప్పేది ఏమంటే, మంచి కేంద్రం నుంచి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మన స్టేట్ నుంచి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, కానీ దీనికి ఇంప్లిమెంట్ ఏమంటే మన ఆఫీషియల్గా కొంచెం లేట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. దాని గురించి అంటే మేము ఇది ఇంప్లిమెంట్ మంచిగా తొందరగా కావాలి అని. ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు మన ఉర్దూ ఇంప్లిమెంట్ నుంచి చెప్పారు, ఉర్దూ ఇంప్లిమెంట్ అయితే లేదని. ఉర్దూ నుంచి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ జియో గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు, కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపించేదానికి దాంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తలేరు. దాని గురించి వీళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కూడా డెవలప్మెంట్స్ అయితే లేదు. దాని గురించి మేము చెప్పేది ఏమంటే మాకు పొలిటికల్ కూడా మాకు రిజర్వేషన్ కావాలి తెలంగాణలో. ఇంకోటి ఏమంటే ఇవి మాకు లిమిటెడ్ చేయకూడదు మైనారిటీస్కి. మీకు 4% ఇచ్చేసిండ్రు, మీ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కి ఇంత అమౌంట్ ఇచ్చేసిండ్రు, అట్లా కాదు, మాకు జనరల్గా ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. మేము మీతో కోరేది ఇదే.
మా సంఘం ప్రెసిడెంట్ గారితో కోరుతున్నాము. ఏమన్నా డీటెయిల్ అడగాలంటే చెప్పండి సార్. एक मिनट मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग बैठकर हमारी बात सुने. अब आप सिर्फ ये बात अपने हद तक मत रखिए, अपने दोस्त अहबाब को भी समझाइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम संगम की अहमियत क्या है मुसलमानों के लिए. ये बहुत अहम संगम है और इसको हर मुसलमान को चाहिए कि इस मुस्लिम संगम को सपोर्ट करे, क्योंकि ये हमारा संगम नहीं है. मैं तो सिर्फ उसमें एक कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ. ये आपके लोग बैठकर हर डिसीजन लेंगे कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है. तो आप लोग करिए और इंशाल्लाह. और एक चलते चलते मैं एक बात बोलता चलूँ जो आज के ताल्लुक से वो है कि देखिए जो हमारे आंध्रा के जो भाई लोग जो यहाँ सेटल्ड हैं, ये लोग अब अगर तेलंगाना अगर अलग होता है तो ये लोग बाहर वाले नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ सालों से यहाँ रह रहे. अब जैसे हमारे मारवाड़ी भाई हैं यहाँ पे, वो कितने साल से हैं यहाँ पे. कभी आज तक हम सोचे कि मारवाड़ी हमारे तेलंगाना के नहीं है. उसी तरह जो हमारे आंध्रा के भाई जो भी यहाँ रहेंगे वो हमारे बिल्कुल हमारे भाइयों की तरह रहेंगे और हम उनका पूरा पूरा ख्याल करेंगे इंशाल्लाह. तो कोई भी तेलंगाना के आंध्रा के जो लोग हैं उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ कुछ भी गलत सलूक होगा. तेलंगाना में इंशाल्लाह हम हर तेलंगाना में रहने वाले का ख्याल करेंगे और हम कम्युनल फोर्सेस को तेलंगाना में बढ़ने नहीं देंगे. ये हमारे संगम का फैसला है कि हम हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम्युनल फोर्सेस को आप मत बढ़ाइए. तेलंगाना का हैदराबाद का इतना प्यारा माहौल है. देखिए आज भी रमज़ान में सारी नमाजें लाउड स्पीकर पर होती हैं, अजान सारी रात में सायरन बजाए जाते हैं. कितनी अच्छी बात है. मंदिर में घंटे घंटे बजते हैं. तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. हम जब मिलजुल के रहेंगे तो जब ही हम तरक्की करेंगे एज अ स्टेट. अगर कोई 15% आपका जो मुस्लिम तबका है अगर वो बैकवर्ड हो जाता है तो स्टेट कैसा तरक्की करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये समझौता और ये मुस्लिम संगम की जो बातें हैं अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं और ऑल इंडिया मुस्लिम संगम .org की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में सारे मालूमात ले लें. शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.